Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dulur-dulur. Kembali ke channelnya Hermawan Alvaro channel 2. Jangan lupa like, komen, subscribe ya lur. Saya ini artinya SCP Perindapan ya. Nih ada didukung channel saya bersemangat. Nih boy itu tadi. Oke. Nih. Nih. Bye. Nih. Ramenya bray, rame tangki. Yo. Tololet itu tadi kaget aku. Dasar tukang kaget nih kayak mobil tangki kayak keting aku. Nih lanjut syuting film SCP Perindapan ini. Nih. Ini berapa terus, Bray? Ini boys. Sakasnya bahkan dutro mantan telop balap, Bray. Nih dari mat. Motor busi. Yo, ramenya dari sana, Bray. Nih. Bempernya jetbus, bawahnya herek. Ini jetbus juga. Tenis. Ini. Bedakannya ada atas kemernya nih. Gasolan tuh, Bray. Nih, Bray. Nih. Boys. Kira-kira mau oleng gak dia? Oleng Sam. Enggak mau dia. Ini kenapa tanpa bak? Ini kemana baknya ya? Kira ini. Ambil lagi kan, Bray. Lagi nih. Masih double siang kok rame lagi ya, Bray. Nih. Nih, tabung gas. Andal modal sawit, Bray. Star, lewat. Nih. Wih, ramenya, Bray. Nih, Hino 500. Truk bergayor, ini orang gayor orang nyetor Sam, kata-kata Sam. Makin rame, Bray. Makin rame. Nih. Makin rame, Bray. Kok ajarannya emang pusat ya? Nah, kita sedek lagi, Bray. Rame sekali, Bray. Nih, Bray. Nih rompat. Nih. Rame lagi, Bray. Mereka bener, guys. Beratil lah kan, guys. Suruh diam. Nih, Bray. Nih. Rame lagi, Bray. Allah, ramenya pra umum. Nih.